Okey, Assalamualaikum Doktor. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan mental health diagnosis case study and treatment plan yang berkaitan dengan isu social anxiety. Okay. Okey, nama saya Nur Aqilah Wadhihah binti Che Jaapa, nombor matrik saya 203202. Okay, seterusnya. Okey. Dalam presentation hari ini kita akan membentangkan tentang empat benda, empat fokus kita iaitu background of the case, diagnosis of the case, counselling treatment plan dan discussion and implication. Okay, next. Okay, untuk background of the case, next. Okay, Mike is a 20 years old guy. He is reported depressed and experiencing a significant amount of stress about school. Mike also enjoys spend time alone playing video game in the dorm. He rarely attend class. He also avoid reaching out to his professor to try to salvage his grade of the semester. Mike is a shy person and had a very small and cohesive group of friends. My level of stress significantly amplify when he began college. Okay, jadi Mike ni seorang lelaki yang berusia 20 tahun. Dia dilaporkan mempunyai depression dan dia mempunyai masalah dalam menghadapi orang. Seterusnya. Okay. Mike has a hard time concentrating on the interaction because he is busy worrying about what people think of him. When he loses his concentration, he is at a loss of words and start to sweat. Mike has a long-standing history of being uncomfortable with authority figure. Mike has had a hard time raising his hand in class and approaching teacher. Since start college, Mike has been isolating more, turning down invitation from his roommate to go eat or hang out. He also ignoring his cell phone when it's ringing and habitually skip class. Okay, jadi Mike ni dia seorang yang mudah hilang fokus dan dia juga seorang yang macam malu-malu untuk menonjolkan dirinya di khalayak ramai. Dan perkara tu makin teruk sejak dia masuk ke college. Dia jadi macam tak mahu bercakap dengan orang, ajakan orang dia tolak, lepas tu telefon dia pun dia macam selalu ignore. Dia macam selalu kesorangan kerana dia ada history yang macam dia takut orang fikir buruk tentang dia. Okay, next. Okay, ni merupakan simptom yang ada pada Mike. Okay, first anxiety, second social anxiety, third depression and fourth rumination. Okay, I will pass to the next presenter. Thank you. Thank you Aqilah. So saya akan teruskan pembentangan dengan bahagian kedua, which is diagnosis of the case. Okay, next. Okay, jadi pakar perubatan telah membuat penilaian atas Mike dan dipati dia mempunyai social anxiety disorder atau kita panggil social phobia. So dalam social anxiety disorder ni diagnostik kriteria dia ada 10 dan saya akan terangkan 5 yang pertama. Firstly, marked fear or anxiety about one or more social situations in which the individual is exposed to possible scrutiny by others. Examples include social interactions such as having conversation or meeting unfamiliar people, being observed such as eating or drinking, and performing in front of others such as giving a speech. Maksud kat sini, orang punyai social anxiety disorder ni, dia berasa takut atau bimbang secara ketara dalam satu atau lebih situasi sosial yang dia rasa bahawa orang lain memerhatikan dia. Okay, contoh, social interaksi seperti berbual dengan orang lain, berjumpa dengan orang yang tidak dikenali
dan dirasa dia diperhati apabila semasa makan atau minum dan membuat persembahan di depan orang lain. Contohnya, memberi ucapan. B. The individual feels that he or she will act in a way or show anxiety symptoms that will be negatively evaluated, such as will be humiliating or embarrassing, that will lead to rejection or offend others. So orang yang punya social anxiety disorder ni, dia rasa dia akan membuat tindakan atau tunjuk simptom kebimbangan tu yang menyebabkan dia dinilai secara negatif. Okay, contohnya dimalukan atau seseorang itu mengaibkan dirinya yang menyebabkan penolakan atau menyinggung perasaan orang lain. C. The social situations almost always provoke fear or anxiety. Situasi sosial tu boleh mencetuskan perasaan takut atau bimbang. D. The social situations are avoided or endured with intense fear or anxiety. So, situasi sosial itu mungkin dielak atau dilalui dengan perasaan ketakutan atau kebimbangan yang kuat. E. The fear or anxiety is out of proportion to the actual threat posed by social situation and to the social cultural context. So, perasaan takut atau bimbang itu tidak bersesuaian dengan ancaman sebenar yang dikemukakan oleh situasi sosial atau konteks sosio budaya itu. Okay, saya akan pass pada next presenter. Okay, hai, Assalamualaikum. Jadi saya akan teruskan next symptom ataupun diagnosis untuk social anxiety. So, seterusnya, the fear, anxiety or avoidance is persistent, typically lasting for 6 months or more. So, untuk orang yang ada social anxiety ni, dia biasanya akan hidup dalam ketakutan dan akan ignore orang. Biasanya 6 bulan ataupun 6 bulan dan ke atas. So next, the fear, anxiety or avoidance causes clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning. So biasanya dia punya ketakutan ni sampai efek kerjaya dia punya lifestyle, so benda tu berkait. Maksudnya dia terlalu takut untuk hadap semua benda tu. And then next, the fear, anxiety or avoidance is not attributable to the physiological effects of a substance, example drug ataupun medication or another medical condition. So dia punya ketakutan ni tak ada kaitan dengan dadah ataupun ada medication. Next, the fear, anxiety or avoidance is not better explained by the symptom of another mental disorder, such as panic disorder, body dysmorphic disorder, or autism spectrum disorder. Last sekali, if another medical condition, contoh macam Parkinson, obesity, disfigurement from bumps or injury is present, the fear, anxiety or avoidance is clearly unrelated or is excessive. So kalau orang ni dia ada penyakit macam Parkinson, dia obes, dia gemuk ataupun dia ada masalah dengan body dia punya ketakutan tu tak ada kaitan, dia memang takut nak hadap benda tu, tak ada kaitan dengan Parkinson ataupun benda lain. Next, saya akan serahkan kepada presenter seterusnya. Okay, associated features supporting diagnosis. Firstly, individuals with social anxiety disorder may be inadequately assertive or excessively submissive or less commonly highly controlling of the conversation. Maksudnya orang yang mempunyai social anxiety disorder ni, dia kurang tegas, terlalu tunduk atau kurang biasa dalam mengawal perbualan apabila bercakap dengan orang lain. Secondly, they may show overly rigid body posture or inadequate eye contact or speak with an overly soft voice. Okay, orang yang mempunyai social anxiety disorder ni, dia akan menunjukkan posture badan yang kaku, tak nak buat eye contact dan mungkin bercakap dengan suara yang sangat perlahan atau sangat lembut. Okay, next.
Thirdly, these individuals may be shy or withdrawn and they may be less open in conversations and disclose little about themselves. So, seorang yang mempunyai social anxiety disorder mungkin akan merasa malu atau menarik diri, kurang terbuka dalam perbualan dan tidak banyak mendedahkan tentang diri mereka apabila mereka bercakap dengan orang lain. Last but not least, they may seek employment in jobs that do not require social contact. So, orang yang punya social anxiety disorder ni mungkin mencari pekerjaan yang tidak memerlukan hubungan sosial. Okay, I think that's all from me. Thank you. So next saya akan sambung dengan community. Sekejap. Okay. Next saya akan sambung dengan community, iaitu berkaitan dengan social anxiety disorder. So comorbidity ni adalah dua penyakit yang ada dalam two medical condition in a person. So firstly, social anxiety disorder is often comorbid with other anxiety disorder, contohnya major depressive disorder and substance use disorder. And next, the onset of social anxiety disorder generally precedes that of the other disorder, except for specific phobia and separation anxiety disorder. So biasanya masuk kat sini, biasanya gangguan social anxiety ni dia paling banyak antara specific phobia and separation anxiety disorder. And then next, chronic social isolation in the course of a social anxiety disorder may result in major depressive disorder. Comorbidity with depression is high also in older adult. So maksudnya kat sini social anxiety disorder ni yang paling tinggi dia punya comorbidity dengan depressive disorder and substance use disorder. Ni sebabnya bila orang yang ada social anxiety disorder, dia akan untuk dia hilangkan rasa empty dengan anxiety, social anxiety, dia akan ambil macam alkohol macam tu. So that's why dia ada comorbid dengan substance use disorder. Okay, saya akan serahkan pada benda seterusnya. Thank you. Next, saya akan teruskan dengan proposed counselling treatment plan. Okay, my name is Ainur Dayana Binti Abdul Wahab. My matric number 2026G7. Okay, next. Okay, so untuk klien Mike, kita akan gunakan treatment plan iaitu cognitive behavior therapy. Okay, cognitive therapy technique focus on modify the catastrophic thinking pattern and belief that social failure and rejection are likely. Exposure therapies are designed to gradually encourage the individual to enter fear social situation and try to remain into situation. Okay, basically untuk case Mike, cognitive behavior ni akan lebih fokus kepada pengubahan corak pemikiran Mike dan membantu Mike untuk berhadapan dengan ketakutan sosial yang Mike hadapi. Okay, next. Okay, first goals. First, identify the irrational belief thought pattern and replace them with more realistic view. Okay, kita akan cuba identify kepercayaan dan pemikiran, corak pemikiran Mike dan gantikan pemikiran itu kepada pemikiran yang lebih realistik. Okay, second, thought, emotion and behaviors are all linked. So by identify unhelpful thought, we can then change the way we feel and behave as well. Okay, pemikiran, perasaan dan tingkah laku itu adalah saling berhubungan. Jadi kita dengan mengidentify pemikiran yang tidak diperlukan itu akan mengubah cara mereka dan tingkah laku mereka. Next, the therapist will take the role of a teacher, outline the concept and helping you on a path of self-discovery and change. Okay, terapi akan berperanan sebagai seorang guru dan membantu
membantu pengubahan konsep pemikiran Mike dan membantu mereka sedar dan mengubah tingkah laku itu. Okay, next. Okay, untuk cognitive behavior treatment plan, kita akan menggunakan dua kaedah iaitu cognitive method and behavior method. Okay, first cognitive method. For cognitive method, first focus on Mike problematic thinking. Okay, kita akan fokus kepada cara pemikiran Mike untuk cognitive ini. Okay, then therapists help Mike changing the negative automatic thinking become realistic view in the long term requires practice and repetition every day and several months. Okay, terapis akan membantu Mike mengubah corak pemikiran negatif itu kepada perspektif yang lebih real dan pemikiran lebih real dalam jangka masa yang lama dengan mengajak dan melatih Mike secara berulang berhari-hari untuk beberapa bulan. Okay, over the time, Mike memory process will affect and the natural pathway in his brain will be altered. So dengan latihan yang dilakukan secara berulang, itu akan memberi kesan yang positif kepada Mike bila mereka sudah terbiasa dan mereka akan berubah dengan sendirinya kerana sudah terbiasa itu. Okay, then kita akan guna method behavior. Okay, use systematic desensitization. Okay, systematic desensitization ni imagine yourself in a progression of fearful situation and using relaxation strategies that compete with anxiety. Okay, teknik ni kita akan guna untuk dengan imaginekan diri kita itu berada di situasi yang kita takut dan kita akan menggunakan teknik yang relax untuk berhadapan dengan ketakutan tersebut. Okay, second, exposure training that involves relaxation training with gradual exposure to anxiety provoking situations so that over time they elicit less fear. So dengan pendedahan imagination itu akan membantu Mike untuk sentiasa bertenang jika berhadapan dengan situasi yang takut itu. Ketakutan mereka juga akan berkurang kerana sudah terbiasa. Okay, next. Okay, next adalah ICBT. ICBT is when individu itu akan menggunakan cognitive behavior treatment melalui internet, melalui gadget mereka sendiri. Okay, first online application including self-help or therapy support intervention. Okay, kita akan menggunakan terapi ini secara online dan telah pun dipercayai oleh terapis-terapis yang profesional. Okay, give opportunity to Mike follow the structure format that already supported by a mental health professional. Okay, so Mike berpeluang untuk menggunakan online ini untuk dan mengikuti follow structure yang telah diberikan oleh golongan profesional dalam bidang kesihatan mental. Okay, I think that's all. I will pass to next presenter. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hazim bin Muhammad Aminuddin. My matric number is 20650. Okay, so for now, I would like to explain about discussion and implications of the case study that we already take a look previously. Okay, so before the treatment, during the first counseling session, counselor noticed Mark's behavior, which he was shy and did not feel comfortable to talk. He also did not explain much as he just answered every question short. He also seemed frightened and always looked down when talking to the counselor. Jadi kat sini kita saya menerangkan tentang berkenaan dengan macam mana Mike sebelum dia menerima rawatan.
Jadi dekat sini kaunselor dapat lihat yang Mike ni dia mempunyai tingkah laku yang pemalu dan dia rasa macam tak selesa lah nak berbincang dengan kaunselor tu, sebab ni baru first time kaunselor berjumpa dengan Mike kan. Jadi macam seperti yang kita dapat tengok sebelum ni, antara salah satu kriteria dalam diagnosis adalah di mana seseorang yang mempunyai social anxiety disorder ni, dia tidak berasa selesa untuk berbual ataupun bergaul dengan orang yang pertama kali berjumpa. Okay. Dan dari sini juga kaunselor ni dia dapat lihat yang Mike ni dia takut dan sentiasa melihat ke bawah ketika berjumpa dengan ketika mengadakan sesi bersama dengan kaunselor. Okay, ini juga adalah salah satu kriteria dalam diagnosis di mana diorang rasa macam takutlah nak bercakap dengan orang yang tak dikenali ataupun rasa macam tak selesa. Okay, seterusnya, the counselor also noticed about his act and behaviour, so he made rapport building with the client to make him feel therapeutic. Okay, jadi disebabkan kaunselor ni dia nampak yang Mike ni tak berapa nak selesa dengan berbincang dengan klien, dengan kaunselor tu. Jadi kaunselor tu dia buatlah hubungan rapport building di mana dia seperti yang kita tahulah, dalam rapport building ni dia macam membina hubungan lah. Dia tanya khabar tentang Mike dan tanya khabar tentang Mike punya apa yang Mike suka, apa yang Mike tak suka. Jadi dalam masa yang sama, Mike tu makin lama dia akan jadi lebih selesa dengan kaunselor tu. Jadi dia akan mewujudkan suasana terapeutik. Okay, seterusnya. The counselor implement cognitive behavioral therapy (CBT) during the counselling session to adjust Mike's perception and beliefs about himself and others. Okay, jadi bila kita lihat kepada background kepada case study ni, kita diterangkan bahawa Mike ni dia mempunyai persepsi dan juga kepercayaan di mana dia berasa dia adalah seorang yang stupid, dan dia sebab tu adalah salah satu kenapa dia rasa macam tak selesa untuk bergaul dengan orang. Okay, jadi itu membuktikan yang dia mempunyai social anxiety disorder lah. Dia ada negative thinking pasal diri sendiri, negative thoughts about diri sendiri. Jadi disebabkan itu kaunselor tu dia menggunakan CBT. Okay, jadi seperti yang kita semua tahu, CBT ni dia digunakan untuk adjust dan juga memodifikasikan seseorang itu dia punya tingkah laku dan juga pemikiran yang negatif tu. Jadi ditukarkan menjadi yang kepada yang lebih baik. Okey, jadi dalam cognitive behavioral therapy ni seperti yang diterangkan sebelum tadi, ada beberapa perkara lah yang diambil kira dari segi pemikiran, dari segi macam mana diorang punya kepercayaan diorang, dari segi diorang punya tingkah laku dan sebagainya. Dan dalam CBT juga selalunya akan ada homework lah. Homework ada tugasannya di mana kaunselor akan meminta klien untuk melakukan sesuatu perkara tu supaya menjadi lebih baik berdasarkan goals, tujuan yang ingin diperolehi oleh klien tersebut. Okay, jadi kaunselor dengan klien perlu bekerjasama lah. Diorang perlu sama-sama berbincang untuk mencari, identify, mengenal pasti dia punya goals dulu. Kemudian kaunselor akan membimbing klien untuk menjalankan homework dan adjustment untuk dia punya pemikiran dan juga tingkah laku. Okay, next. Okay, selepas menerima CBT, inilah dapat tengok kat slide ni. Okay, saya akan explain. After making some homeworks and adjustment during the counselling sessions, Mike seems to be more bright and confident. He also comfortable to talk about his daily life, and he said that he made improvement as he often hang out with friends for movie and dinner. He also did not stutter as before. After achieve the goal of this therapy, Mike and the counselor terminated the counselling session. Okay, jadi kita dapat lihat kat sini di mana selepas menerima terapi CBT bersama dengan kaunselor, dan selepas Mike ni buat homework dan juga adjustment,
Jadi Mike dia menjadi lebih confident dan menjadi confident, maksudnya dia menjadi lebih yakin lah dan lebih selesa untuk bergaul dengan orang lain, dan juga dia dapat membuang persepsi yang dia tu stupid, dan dalam masa yang sama dia lebih rapatlah dengan kawan dia. Dia tak kekok lah untuk berkawan dengan rakan dia. Dia juga tak kagap dalam berbicara, maksudnya dia berbicara secara normal. Okay, yang tu starter tu. And then after he achieved the goal of this therapy, Mike and the counselor terminated the counselling session. Okay, selepas goal ataupun target counselling session tu dijalankan, selepas goal tu dicapai, hubungan terapeutik tu ataupun dikenali sebagai counselling session tu dia diakhirkan. Okey. Okey, seterusnya. Okay, next is implications. From the discussion, we understand that cognitive behavioral therapy (CBT) has worked well on the client, and it helps the client to overcome his social anxiety disorder by achieving goals to be more confident. Jadi kita dapat lihatlah dengan perbincangan sebelum ni, kita dapat lihat bahawa cognitive behavioral therapy ni dia terbukti berkesan membantu Mike untuk menangani dia punya masalah iaitu social anxiety disorder, dan dalam masa yang sama dia membuat adjustment kepada pemikiran dan juga persepsi Mike tersebut. Okay, seterusnya, therapist can suggest client pharmacological interventions such as taking antidepressants to treat the disorder if CBT did not work well for the client. Okay, antara salah satu cara lain untuk merawat seseorang yang mempunyai social anxiety disorder ni, selain daripada menggunakan CBT, kaunselor ataupun terapis boleh menggunakan ubatan lah, medication untuk membantu untuk merawat klien yang mempunyai social anxiety disorder, di mana dia boleh mengambil antidepressants. Okey, seperti kita tahu antidepressants ni dia mempunyai dalam antidepressants ni digunakan bertujuan untuk mengurangkan rasa kemurungan dan juga rasa sedih lah dalam diri seseorang tersebut. Okay, jadi seperti yang kita tahu, dalam seseorang yang mempunyai social anxiety ni dia rasa hopeless. Dia tak rasa macam selesa nak bergaul dengan orang lain. Jadi disebabkan itu dia boleh mengambil antidepressants, tapi dia perlulah di dalam prescription daripada doktor, sebab kalau tak ambil dalam prescription daripada doktor, dia boleh menyebabkan drug addiction. Okay, disebabkan kalau seseorang itu dia mengalami ketagihan dan dalam masa yang sama dia punya masalah social anxiety itu masih wujud, dia akan menyebabkan seseorang itu mempunyai comorbidity. Dalam masa yang sama ada social anxiety disorder dan juga ada drug addiction. Okay, so that's all from us. I hope that you guys are clear with our explanation. If you have any question, please ask after this video presentation. That's all from us. Thank you very much.